Okay, so hello, my name is Teacher Kia Laura from 51 Talk. Okay, so today we are going to discuss about the recruitment process of 51 Talk. Daghan kinangutanan ako about the recruitment process of 51 Talk ug dili nako siya ma-elaborate in detail kay nakalimot na po ko sa process. Okay, so bisayon lang nato ni para masabtan. Okay, so the first step is interview and technical check. So after that, that will took you 1 hour to complete that. And then also pre-service orientation, that would be 1 hour. So mura siya ipaagi siya og webinar style, ingon ana kibali. And then we also have new teacher training NTT with mock demo. So this will take you 6 hours. Okay, so scheduled ni siya, no? Okay, so ang mo kuan ani is mga coaches sa or mga trainers sa 51 Talk. Okay, so sa new teacher training, natay mock demo. Okay, mock demo and also uh, tudluan mo unsaon pag conduct sa lesson step by step unsa inyong iingon. So actually imo ra i-spoon feed na gid mo ani sa coach. And then also after that, the entity is scheduled na mo for teaching demo that will take you 25 minutes with the CE or the Chinese evaluator. Okay? So dili Pinoy ang mo evaluate ninyo Chinese. Okay? So Chinese evaluator. And then after that, pag maingna na mo nga pass na ang inyong demo, so proceed na dayon mo na sa onboarding. So that will take you 2 hours. So briefing lang na siya about sa 5-1 talk and kanang sa plotting system, sa inyong schedule, and many more. So nakalimot na ko unsay mga gipang discuss ani basta kay mag-onboarding mo na. So hayag na imong kinabuhi ana. And then after that, completion and launching. So diri na din mahitabo ang katong mag-create na mo sa inyong profile as 5-1 talk teacher, then mo login na mo sa kanang ilahang platform. No, then makita na nimo imuhang profile dito, then makaplat na ka sa imuhang schedule and many more nga imong mahibaw-an sa 5-1 Talk. Okay? So let's start with the interview and technical check. So kung naamoy friend nga kanang taga 5-1 Talk, so for example ako, mangutana mo na ako diri og kanang usaon pag-apply sa 5-1 Talk. So tagaan mo na ako referral code or referral link. Okay? So, tuplok ninyo sa referral link, of course, mo ni siya mo gawas, no? So, teach online in 3 days. So, 3 days ra ang application process. Ay mo na dayon mong teacher sa 5-1 Talk. Okay? And then, so you just need to enter your name, your first name, and then your surname, then also your email address, and then kinahanglan active ang email address, and also your mobile number, kinahanglan pud active ang mobile number, and then set a password. So after that, tuplokon ninyo ning start earning from home now. Okay, so after that, after ninyo ma-register, mo ni siya or mag-sign up. So, mo ni siya mo gawas. So, thank you for signing up. Let's get started. So, number one, butang na ninyo yung date of birth. Then, gender. Do you have a bachelor's degree? Okay, so, kinanglan na, jud mo yung bachelor's degree. Kay dili mo dawat ang 5-1 talk o dili siya kanang graduate o college. Okay? So, almost there. So, you can also you should also input your location, okay, imong address. Then number 4, do you have any teaching experience? So sa 5-1 talk, dili siya required nga naa kay teaching experience. So mo ni siya nga great kay ni siya sa mga newbies nga nag-start pa sa ESL, no? So pwede ninyo dira ibutang no. Kay sa ako ang case akong gibutang og no. Kay although nanak ko'y kanang teaching experience dito sa una sa Happy Tree, ano sa Happy Tree, sa to siya? English Tree Communication sa una, o sa Rare Job, akong no lang yapon kay dugay-dugay naman go to that was 2014, 2015. So, dugay na kayo siya, no? So, murag natayaan na to siya nga experience and akong gibutang og no. Okay, so kung naa mo experience, pwede na po na ninyo ibutang diyan ha. Yes.
Then after that, kung answera na to ninyo, mo na din siya mo gawas past. Thank you for signing up. Kindly access our website using your computer to finish your application process. Okay, so sa ubos adto is naato siya link diari sa ubos. So imo lang to siyang i-copy, dayon i-open mo siya sa lain browser and then mo na ni siya ang mugawas. Okay? So dili na ka mo tuplok aning sign up, dili na ka sa sign in kay na naman kay account, okay? So imong i-sign in ay imong i-input ang imong username or imong Gmail account then password and tuplok ka sa sign in. After that, you will be redirected to this page. So, for example, this one teacher candidacy portal. Muna siya, no? So, hi, Christine, ana. So, kani Christine siya kay, ako rin siyang gi-grab nga copy sa Google, okay? Para lang pakita na ko ninyo og unsay process. Okay, so muna siya, thank you for applying to 51 Talk, ana. Then, it will just take 5 to 10 minutes to finish. Please follow the instruction below and start a smooth interview experience. If you encounter any issues, feel free to contact us at career@51talk.com. Okay, so basahon lang yun nimo ang imuhang ang kuan diari. So click the interview room button and follow the prompts to complete the review. Okay, so na siya i-button diari interview room. So, naay mga instructions diri, no? So, kinahanglan naka sa quiet environment. Then, ang imong teaching setup, kinahanglan na kay white wall at the back or a clean, plain background that is well lit and free of distractions. So, use your own laptop or desktop with wired internet connection for a stable and reliable connection. Check if your computer's camera is functional and provides a clear image. Use a high quality noise cancellation headset or microphone with clear audio. And then mobile phones and tablets are not permitted in the interview. So kinahanglan laptop yun siya. Okay, so na po yung mga preparation tips diri. So inyo ra yun na siyang basahon. So in my case, wala sa kuning sulod sa interview room. Ang akong gibuhat is ning sulod sa ako diari sa complete your profile. So dira sa ako ning sulod sa complete your profile. Dayon, after ana, mo ni siya ako ang gipangbutang. Teaching information, so do you have an ESL or do you have any TESOL certificate? Kung no, okay na po. Kung yes, so mo siya i-provide. Okay, then educational attainment, mura ng tuplokon din ha. After that, okay, so ipapilion ka unsay naani mo na ba kay webcam, headset, etc. Then number 4, what is the best time for you to teach? So magpili lang ka og oras diha. Then number 5, character reference. So mga kuan nimo ni mga reference nimo. So kung mo apply ka sa 51 to pwede nimo ibutang ang ako ang pangalan, okay? Then basin napa kay mga kaila nga from 51 talk pwede ra pod nga ibutang nimo diri kinahanglan kompleto gyud ni siya reference 1 number 2 number 3 okay so mo PM lang muna ko og kanang mo apply mo sa 51 talk kay na ako'y mga kaila nga kanang nasa 51 talk so pwede na to siya ibutang sa imuhang reference okay and then after that kinahanglan i-provide yun ang ilahang mobile number that's important ginabuhat na siya kay para sa imuhang background checking ingon ana pareha na gud naman ang mga apply ta sa kuan sa kanang lain nga kuan pod no kanang naayud tay reference dapat okay okay after that is choose an interview schedule so na din na siya choose an interview mangita lang ka og oras diha imong preferred time then click submit okay then after that mo na din siya your interview schedule so mo na siya ang imuhang schedule. So don't forget to add your interviewer at Skype, okay? Or kung wala na Skype man gud karon, so sa Teams na ni siya, okay? Sa MS Teams. Okay, so na siya interview reminders, okay? So basahon lang gyud na ninyo ang mga interview reminders diyan ha. Okay, dili na nako na siya basahon. And then after ana, so musulod na ko diari sa takapit katong
interview room. Okay? So pag mo click mo anang interview room, masulod mo ani dire. Okay? So click the microphone button after hearing the ding sound, say I'm ready to start the interview. Then click the microphone button again to stop recording. Okay? So magbasa lang gid mo ana, reading is the key. Okay? So make reading a habit kay para dili mo masayop sa inyong di mo mapalpak sa inyong application. So after ana mo na din ni siya, imo lang i-check yung microphone, speaker, then camera o sa ni siya. O then mo kuha na din na complete. So after ana, okay, so the test is completed. The following is the content of the test. And then, ano din na siya. So, mugaw sa ni siya. Pag after adto, mugaw sa ni siya. Welcome. Before I proceed, I would like to inform that this call is being recorded for documentation purposes, so kindly respond in the English language and provide only accurate information at all times. Take note that any incorrect information provided, including those that you filled out in your account, could disqualify your application from being processed. So, na-button di are, i-click lang na siya, no? And then after ana mo na din siya information verification. So, kana mo na din siya testing. Ah, so, mo na din siya ang mga kuano. Muna na siya yung mga ansiran man. Okay, so mo na siya. Do you have BPO experience? Kung wala, okay ra po. And then, mag-choose lang mo og schedule sa inyong desired time kung sa inyong kanang desired time to teach. Okay? Okay, so number two na dayon ana after ato mag-answer nimo adto proficiency testing na dayon ta. So diri nga stage is naipabasa sa inyo nga paragraph. So I'm not sure kung maura ba gihapon ni siya nga paragraph pero kanang nabasa na paragraph nga ipabasa sa inyo. So kinahanglan og magbasa mo ani nga paragraph kinahanglan ang pronunciation, ang kanang kung naay period mo stop mo, kung naay comma mo rest mo ingon ana. No kay para ma-ace ninyo ni siya nga kanang sa ni siya proficiency test. Okay, so syempre teachers man ta so kinahanglan ang atong pronunciation is very important and also our grammar, okay? Okay, so after Ana is muna dali siya. Please answer the following questions according to the rules. Would you share a personal opinion about after ato magbasa mo atong paragraph kani manamoy ansiran nga 5 questions. Okay, so mga no ra ang answer ana. Okay, would you send picture of sexuality, nudity, and disturbing images during class? No. O, basta kay magbasa lang mo ana. Okay, then after ana, mag-answer mo adto, mo gawas na din siya. Congratulations, chuba chuchu. Okay, so mo ni siya, here are the requirements, equipment requirements you need to prepare. So, kay mag-technical check naman pod. So, kinanglan mo ni siya imong i-prepare, no? Magbasa lang ka ani. So, ang imong laptop at least na kay Windows 10 and above or Mac. And then, sa imong CPU, Intel Core i3, 8th generation and above. Okay, no? So, magbasa lang mo, ana, unsay kuan ninyo, ana. Tanawo lang na ninyo sa inyong laptop, unsay mga specifications sa inyong laptop. Okay? And then, after that, tuplokon ang tech tool. Then, muna dito siya. Tuplokon ang tech tool, dayon, ah, i-test na dayon to siya, no? I-test na dayon ang imuhang mga equipment. Okay, so sa kuan diri siya nga part is katunaning pre-service training. So tagaan mo ani og link, okay, tagaan mo ani og link kung asa mo dapit mo sulod sa inyong pre-service training. So usually mag-download mo og kanang mag-install mo ani og MS Teams kay dito na siya nga dito mo ana mag webinar, okay? So sa pre-service orientation. So mo ni siya kinahanglan ang imong i-prepare is well-lit room, kinahanglan, dili ngit-ngit imong room. And then of course, excellent camera orientation, kinahanglan naka-face ka sa imong camera. And then clutter-free environment. So kani siya gubot pagali kay ni dapat ang naa dinhi is the logo of 51 Talk ra din ay imong teacher's name then natoy gamay di ari nga logo sa 51 Talk. Okay? So wala na ni mga butterfly, mga flower, wala na siya, di na siya pwede.
And then, quiet teaching environment. So, muna siya, very important, gid nga naatay noise canceling headset, okay? And then, Kidified 5-1 talk tarpaulin, okay? So, kinahanglan na kay tarpaulin. Or, plain white background, papitlan lang din nimo og logo ni 5-1 talk. Okay? So, after that is, use teaching aids, TPR. Teaching aids, katong mga pictures and everything, no? Makapalitan na sa online. And then TPR or gestures, facial expression, total physical response. So, kinahanglan ma-action-action ka. For example, look. Okay, look. Listen. Okay, nga na. Very good. Nga na. No? And then AC features to enhance students' learning. And then also be mindful of your grammar and pronunciation. So muna akong giingon nga dapat dili kita mag wrong grammar and wrong pronunciation kay teachers man ta. We are an ESL teacher, so we have to teach the right thing to our students. And then use short, simple, and clear sentences. Grade your language well. Okay, ask variety of questions to engage the student. Okay, and then next, focus on the target language keywords, achieve your lesson aim. So, kaning target words, makita ni siya sa permiro sa lesson, unsa ilang kinahanglan nga need nga mga words nga kinahanglan nilang mahibaw-an. Okay, so, kinahanglan mo ito imong i-focus. Kung masayop ang estudyante adto og kanang pronounce, kinahanglan i-correct yun mo to siya nga mga keywords, okay? And then start and end on time, enter the AC room 2 to 3 minutes before the lesson time. It's a 25-minute lesson, okay? So, natay platform ani sa 5-1 Talk, katong air class nila sa 5-1 Talk. So, dito ka mo enter kung naa kay klase. Kinahanglan mosulod ka sa AC or sa air class 2 to 3 minutes before your class. Dayon, kinahanglan humanon jud ning 25-minute lesson. Dili pwede nga kanang ug mahuman kag sayo sa lesson, mobiya na pud ka kay that's early leave na amoy penalty ana. And then use supplementary materials to expand the lesson and extend the activities. And then maintain your enthusiasm and energy, engage your students, have fun in class. And then be patient, stay calm and composed despite challenging situations. Kinaamon kita yung mga bata nga mga piyat sitihon, no? So, kuha lang ta, dili lang ta masuko. So, be patient, agwanta lang kita, utong lang kita, never masuko kay ah recorded ang ato ang klase sa 5-1 Talk. So, EQA na siya. So, never masuko, never. Okay? And then give corrections in a nice and friendly manner. Share your genuine smiles. Kung sige lang yung kag smile, bisag gihilantan ka, bisag giubo ka, mag-smile yun ka dira. And then always submit an accurate lesson. Make sure to fill everything out properly. So after your lesson, kinahanglan mag-submit ka og lesson memo. Okay? So do not post a lesson memo if you are absent or if your student is absent. Okay? And then submit timely and accurate lesson memo. So ako sa akong style, iniguman ako klase, maghatag din kog lesson memo. Dali-dali din ako na og butang ako ang lesson memo. Then after that is zero tolerance policy. Mo ni siya. Kinahanglan dili ka magisgot og Taiwan, Hong Kong, Macau, and Tibet are part of China. Do not ever mention any political topics including COVID-19 related during your lesson with students. So, bisag ang student mo ay nag-open about COVID-19, maingon na jud ka nga, I cannot answer that one. Let's just focus on our lesson, okay? So number two, do not engage in any form of sexual harassment, obscenity, indecent conversation, nudity, and sexual acts. Do not be rude or engage in any form of violence or show scary acts of photos. Okay, so all violations of prohibitions listed above and on the service agreement will be automatically submitted subject to service agreement cancellation and could lead to legal action. And any resulting loss or damages would be compensated. Okay. So let's go back to the first slide. Okay. So after that, after pre-service orientation, to akong ipakita ganina, mo na din siya new teacher training NTT. So dinhi tudluan mo ani og unsaon pagkandak sa lesson sa 5-1 Talk. Okay? So tudluan mo unsa i-install nga app, dayon asa mo musulod ingon ana. So guided yun mo all throughout the application process. Okay, so naapod mo'y mock demo ani.
So kinahanglan maminaw gyud ka kay tagaan na mo ana og kanang kibali sa ako nga time is gitagaan mi adto og kanang mga sana mga spills ba unsay imong ipang-ingon. So for example, inig sugod sa imong klase unsay imong iingon ingana. So mag-take down lang gid ka og notes kay para inig demo nimo mao imong i-apply. Kay ang demo nila is medyo strict, kinahanglan i-apply gyud nimo ang imuhang natun-an sa NTP. Dili pwede nga magmagmaag ka, magbutbuot kag imuha no. So kinahanglan ug unsay imong natun-an sa NTP, you should apply it in the teaching demo to ace your teaching demo with the CE or the Chinese evaluator. And then of course after that, so pag makademo na ka, 25 minutes naman ang demo, kinahanglan mag-prepare jud ka sa imong demo, mag-research ka about TPR, no? Sa TPR sa look, sa listen, tudloan mo na sa NTP. And then of course, mag-prepare ka og mga teaching materials like mga rewards lang nimo. No star baka karon or mga food, mga candies. So imo siyang i-prepare during your demo. And also, after that one, pag mahuman na ka sa imuhang teaching demo, dili pa ka mo biya dayon diretso ha. Kay i-evaluate pa ka na sa imong Chinese evaluator then pahibawon ka og ning pasar ba ka sa imuhang teaching demo. Okay? So after ana pag moingon na siya nga pasar ka sa imong teaching demo then mo email man po na sila after your demo. Okay? So mga minutes after your demo, mo email na sila nga passed ka sa imong demo. So passed or fail ba ka sa imong demo. Then after that one kung makapasar ka, pagkahapon ana is onboarding na dayon. Okay? Taganin kag schedule for onboarding. Okay? So that will take you 2 hours. So dito gyapon ni siya sa MS Teams mahitabo or sa Zoom man siguro, nakalimot na ko. Basta kay mura gyud mo siya og webinar, no? So i-orient lang mo about sa 5-1 talk gihapon. And then after that one, completion and launching na dayon, magplat na dayon mo og schedule. Then mag-wait na lang dayon mo nga na ay mga estudyante nga mo book sa inyong lesson. So that's all for 5-1 talk recruitment process. So I hope this helps, no? Ang ako ang video kay daghan kay nangutana dayon kanang mohatag ko og referral link pero makita na ko sa akong end wala man puy wa may nilahutay wa may nisulod sa ako ang referral link no. So ambot asa to sila nanulod, ambot asa to sila nang-apply. So mawala na siya kung kaya namo gyud mga nangutana so mag-upload na lang ko ani nga video kay para mo na lang ni inyong i-refer kung unsay inyong mga kinahanglanon bahin sa ato ang recruitment process sa 5-1. So, okay? So, ang imuha lang jud i-provide is just provide your diploma, kinahanglan na jud kay diploma sa imong college. And then, kung wala kay TESOL or TEFL, uh, ang TESOL, dili mag-uol kay ang TESOL, once makasulod na ka sa 5-1 talk, muhatag sila og kanang free nga TESOL. Okay? So, ako, siguro mga after a month kay namtoy kuan nga magkuan ka sa TESOL so nakoy giansiran lang adto dahil after adto kuan na dayon siya kanang after 2 months masiguro to natagaan dayon ko og kanang TESOL. Okay? So after ana ang TESOL kuan pud siya kanang sila ra po'y mag-upload sa imuhang profile sa 5-1 to kay upload man na kay para makita sa mga estudyante no nga na kay TESOL na kay TFL imong mga credentials and everything no kay ibaligya ba nimo imuhang self. Okay, and then after that uh during the kanang kuan NTT di ay kinahanglan murag natoy kuan nga mag-provide mo adto og kanang intro video. Okay, intro video. So, ato siya. Maghimo lang po mo intro video. No? So, na ako intro video po ani kung ganahan mo, mo PM lang muna ako kay pakiton mo na ako sa ako ang intro video din. Tagaan mo na ako script sa intro video. Okay? Kay katong ako intro video, kay isa ra to na ako gipas. Kuan dayon siya. Pasok dayon siya sa banga. Okay? Nakapasar din siya sa BFAD. Okay. So, and then after that, sa pamailaing
kinahanglan ninyong kuanon. Kung ganahan mo is kung wala mo'y TEFL, i-PM lang ko ninyo kay tagaan mo na ako og kanang link kung asa mo makakuha og TEFL, okay? Para at least naamoy ma-present nga certificate ano inig pangayo ay sa inyong information diari pa lang daan sa interview and technical check no, so at least naamoy mapakita nga kanang certificate, okay? So at least amoy TEFL bisag wala pa mo'y TESOL, so at least amoy TEFL, okay? So that's it for our recruitment process in 5-1 Talk application process. So I hope this helps and good luck on your application. Bye.